जय माँ प्रधानी ये मो पाखे देखते मो चलती प्रतिमा मो माँ पाखापाखि दीर्घ 20 दिन पर आज माँ सहित आसीजु माँ प्रधानी बुढ़ी को दर्शन करने। आपन जानते ये किछि दिन पूर्वे मु देवगढ़ जिलार स्वार्थपाई पदयात्रा करी मो जो माँ छाती पत्थर रखी सी मु किपर पदयात्रा कर न फेरिया पर्यंत से माँ को ठारे गोटे जाची थे जे मो पिला किपरि मो घर को फेरी आसु से छेना ओहो छेनापणा देवी बोली कही हेले ये मो देख मो माँ आम जाऊँ हेले माँ मु जो जाइली कौड़ी पदयात्रा हेले तुमको केंदी लगुला माने केंदी माने भल लगुला ना केंदी कौन भल लगे कांदी कांदी दिन कटाऊली कांदी कांदी दिन कटाऊल हाँ हाँ आप देखिपे आसतु ये जो मो माँ जो माँ मु जो दिन गली से दिन कौन है या डायबिटीज ये 15 दिन शोती आ 15 दिन रातिर उजागर रुहती शोदे ओहो भगवान से दिन पूरा शोदे ना आप जानते भी मु जो दिन 7 तारीख दिन पदयात्रा जो कली ता किछि दिन पूर्व पाखापाखि 2-4 दिन पूर्व बापांकर देह राति पूरा सुस्थ हो गला पूरा देहरु गरम झाड़ बाहरी पूरा आ निद ना ताकू भी मो पिठी पकई ये देवगढ़ जिला स्वार्थपाई ये मो चलती ठाकुराणी आशीर्वाद मो प्रधानी बुढ़ी आशीर्वाद एवं मो जिलावासी भल पाइबा तो ताकू पिठी पकई ये जिलार स्वार्थपाई ये जो आपण माँ प्रधानी बुढ़ी चली चली पदयात्रा करी माननीय मुख्यमंत्री पाखु जाइए दाबी पत्र देती हेले माँ आपण को माने केंदे लगिला जे नाई आपण को पुओ चली चली पुणी ता निजर नाई कि ता परिवार नहीं जिला स्वार्थपाई चली चली जाऊँ से आपण केते खुशी अच्छा खुशी भी लगुला दुख भी लगुला हाँ दुख भी लगुला खुशी भी लगुला दुख भी लगुला दुख भी लगुला हाँ हाँ फेरी आसी मो पुओ मत खुशी हली हाँ आई जो जिला स्वार्थपाई जो तुम पुओ जो लड़ाई करुचे आगामी दिन तुम आशीर्वाद रहा ना मो पुओ आशीर्वाद सब रही ना हौ चलते माँ को पास ताले आज पाखापाखि 20 दिन पर ये जो मोर जो मो माँ जो मोर माँ नुह सी बहुत बेस्ट फ्रेंड सी मो सहित जाती हेले माँ माने कौन किसी कहे ना किसी कहे किसी कहे भाव बेड़ भगवान ताको आशीर्वाद करूँ जिलावासी ताको आशीर्वाद करूँ सी कि कम अग्रसर हो सब कम कर मोर प्रार्थना प्रार्थना कर ये लड़ाई भी आपण माने रेडी अच्छा ना हाँ ताले जिला उन्नति आम करवा ए देखा मो माँ चलती ठाकुराणी अच्छा मो प्रधानी अच्छी मो जिलावासी मो पछरे अच्छा आज्ञा आगामी दिन में ये जो लड़ाई आहरी जोरदार हम देवगढ़ जिला को आहरी उन्नति नवा उन्नति पथर जी भी बाधा सृष्टि कर ना अन्न पंडा हाँ एवं आम देखिपारे आम देवगढ़ जिलार जहाँ को लेकिन आम गर्व करूँ ये प्रधान पार्ट पहुँची आसले ये आम माँ को मो माँ छेनापणा जाती थे जो मो पुओ कि जाई सुरखुरे फेरी आसु से आउ मोर जीवार जदि आभिमुख स्टोरी जदि कह बाटे जो हाथी बाटे जो साप से कथा देखते मो माँ ये खसी पड़ी बुझिपारे तो से यहाँ आम प्रधान पार्ट आसलु माँ को दर्शन करने ये माँ प्रधान गुरुंर गंठी लगे माँ भी अच्छा जीवा माँ प्रधान गुरु को दर्शन करने माँ मन ना किए बुझे घर को ता संतान न फेरवा कथा तो दुख दुख कर समस्त माँ माँ मन कमल अभिषेक जय माँ प्रधानी प्रधानी गुड़ी तो मो सब मत आश्रित कर आज मो चलती ठाकुराणी मो पछाड़े अच्छा ओहो तांको दुख कष्ट माने मु आसु आसु एते कंदा बुढ़ा भगवान आंतर कड़ा पूजा हे माँ मो जिलावासी भूत बुड़े रखा मुझे मोर प्रार्थना सदा सर्वदा प्रार्थना
ଆଉ ଆମକୁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ଧାରା ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ମା ମନ ନା କେମିତି ସାର ରହିବ 300 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁ ପିଠିରେ ପକାଇକି ଯାଇଛି। ମୋ ମାଆର ବି ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ବାପାର ବି ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ନିଜର ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମା ଏବେ ଉଠି ଉଠି ପାହାଚ ଉଠିବା ବି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କର ପୁରାବେ। ତବି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କଠି ଛେନାପଣା ଦେବେ। ଏ ଆସିଲା ମା ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଗଲେ। ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ, ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ମା ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ। ଏ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଇଏ ଯେ ମୋ ଚଳନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ସବୁକିଛି। ତ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ। ଏଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତିକି ମୋତେ ବଳ ଦେଲା। ଆପଣ ମୋ ଦେହ ଜ୍ୱରରେ ଥାଇକି ନେବି, ମୁଁ ଆପଣ 300 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଯାଇ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲି। ଜୟ ମା ପ୍ରଧାନୀ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସ୍ଥା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲ ପାଇବା। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ମା ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଜିବନି। ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନନା ମହାଶୟ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆସିଲେ ମୋ ମା ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଏଠି ଛେନାପଣା ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସ, ମା ମନ ନା କିଏ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ନନା ଆସିଲେ ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଛେନାପଣା ଦେବେ। ମା ଜୟ ମା ପ୍ରଧାନୀ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଆଙ୍କଠି ମା ଛେନାପଣା ଯାଚିଛନ୍ତି। ତ ଛେନାପଣା ଦେଇ ମାଆଙ୍କଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ସେ ବି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ମା ମନ। ଏବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଏବେ ପୂଜାରୀ ନନା ବି ଆସିଗଲେ। ଏଠି ମୋ ମା ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଛେନାପଣା ଏବେ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେ। ଇଏ ତ ହେଲେ ମୋ ଚଳନ୍ତି ମୋ ମା ପ୍ରଧାନୀ, ମାନେ ପ୍ରଧାନୀକୁ ଡାକିଲେ ପୁରା ଓ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା 300 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଲୋକ ଭାବିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ମା ମୋତେ ଯେମିତି ନେଇଥିଲେ ସେମିତି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇଲେ। ଏଠି ଇଏ ମୋ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ପ୍ରଧାନୀ। ସବୁ ସେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ମା ପ୍ରଧାନୀ। ମା ପ୍ରଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟି ରହିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଜଣେଇଛି, ସେ ବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, ଏତିକି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଗୁହାରି ରହିବ। ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ଯଦି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଛେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ମା ମାଟିକୁ ଅନ୍ନ।